APS result to tate moi rank 48 APS rank paishu ar moi বহুত খুশ হৈছো আৰু লগতে মোৰ মানে ফেমিলিৰ লগত মই খুশিটো সেলিব্ৰেট কৰি আছো থ্যাংক ইউ মই দিনত 6 ঘন্টা 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা হোক মানে দিনত পঢ়ে কি মানে এনেকুৱা নহয় কি এক মাহ 2 মাহ গেপ হৈছে এনেকুৱা নহয় মই সদায় পঢ়ি থাকো আৰু আগতে মই দুবাৰ মেন্স দিছিলো তেতিয়া ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিল তাৰ পিছত যিমান মিস্টেক হৈছে তাৰ পৰা মই মিস্টেকটো ৰেক্টিফাই কৰি এইবাৰ ভালকে দিছো আৰু ইন্টাৰভিউটো ক্লিয়াৰ কৰিছো এইবাৰ মোৰ ঘৰত মোৰ ওয়াইফ আছে মোৰ মা আছে মোৰ দেউতা আছে আৰু মোৰ ভন্টি আছে হয় মই এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্টে মোক ইমান দায়িত্ব দিছে মই APS হ'ব মানে এনেকা সেই কাৰণে মই এতিয়া মই সোসাইটিক যিমান পাৰে সোসাইটিক আগবঢ়াব চেষ্টা কৰো আৰু যিমান ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আছে এইটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰো আৰু কনস্টিটিউশন যি ল আছে এইটো मेंटेन কৰিব চেষ্টা কৰো BTR आव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTR नि सदर सहर कक्राझारनि जेडी रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ थाखो 12 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन BTR नि सदर सहर कक्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फर्स्ट एड पेशेंट केयर एंड असिस्टेंट नार्सिंग OT टेक्निशियन ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्लोमाखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं नोंथांमोनहा बेफोर कोर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मोबाइल नम्बर 9395899391 86383 91746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन